I think we're at the moment in time that we've all been hoping for these last few months. We are officially going to announce tonight the reopening of services here at Casa de Amor, and it's going to be on June 7th in just about 3 weeks when we're going to be doing that. Bueno, pues bienvenidos. El momento esperado de poder abrir otra vez las puertas de Casa de Amor, están a punto de llegar, va a ser en julio 7, así que pues estamos listos. And I want you to remember a verse that we have here that speaks to how we are making the decisions that we are doing this. And it's in 2 Timothy chapter 1, verse 7. It says, "For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." Y para poder comenzar y recordarnos a cada uno de nosotros que el poder de Dios es omnipotente, vamos a comenzar en lo que viene siendo el verso número 7 en Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. So God doesn't give us a spirit of fear. Dios no nos da un espíritu de miedo. We are not making the decisions on reopening and how we're going to reopening based out of fear. No estamos basándonos en el miedo si podemos abrir o cómo lo vamos a hacer. No nos estamos basando en eso. But we're doing it out of wisdom and out of love for ourselves, for God, and for others in our community. Pero lo estamos haciendo por nuestra comunidad, por Dios, por toda la inteligencia, todas las bendiciones que nos ha dado. And so, church, I want us to understand that church is probably not going to look the same as what it was just about 3 or 4 months ago. Y quiero que sepamos todos que la iglesia no va a ser la misma como se miraba unas semanas antes de comenzar este proceso. And that is exciting. There are some exciting things that come when change happens. Y son cosas que nos ponen emocionados porque siempre que hay un cambio, vienen cosas buenas a través de un cambio. But the best way for us to accomplish the mission and the things that God has for us in the future as Bridge Casa de Amor is for us to do it unified as one, as God's people. Y la misión que Dios tiene en esta iglesia, en Casa de Amor, es de que nos unamos todos como familia, como la gente, la comunidad de Dios. We need to move forward together as one, as God's people, making sure that we continue our mission that we've had since the very beginning, and that is that we believe that Christ died for all, He loves all, and therefore we are called to love all. Y por alguna razón tenemos que hacerlo en unidad, hoy más que siempre, estar unidos y mantenernos fuertes para poder llevar el evangelio que Jesús, que sabemos que Él vino, nació y murió por nosotros en la cruz. So I want to spend just the next couple of minutes and just explain to you what it's going to look like when we come back on June 7th. En unos cuantos pasos les vamos a explicar cómo se va a mirar cuando volvamos a abrir en julio 7. And then ask for your help. Y vamos a pedirte por tu ayuda. And making sure that we get ready in a way that honors God. Y queremos estar listos de la forma en que necesitamos estar para poder venir y honorar a Dios. So here we go. We are going to move from having one service to 2 services. Así que vamos a comenzar con un servicio y nos vamos a mover a un segundo servicio. And here's what we're going to do. We're going to have 2 services, one at 9 a.m. and one at 10:30. Es lo que va a pasar. Tendremos dos servicios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 10:30 de la mañana. The 9 o'clock one is going to be a bilingual service, just like services were before. El primer servicio será bilingüe como lo hemos tenido normalmente antes. The 10:30 service is going to have bilingual music, but it's going to have English only with the teaching. Y la segunda sesión tendrá música en inglés y en español, pero será un estudio solamente bíblico en inglés. And we will continue to stream these services, and we're going to actually move to live streaming for both the services so that if you want to stay at home or you need to stay at home because of your health, then you're able to join in whichever service you want to participate in. Tendremos la opción también de que lo podemos hacer en live, lo vas a poder mirar desde tu casa. Si tienes miedo o tienes alguna incomodidad de que no quieras venir para acá, entonces hazlo desde la comunidad de tu casa. Our services for the months of June and July are going to be a family service, so that means that the children are going to be worshiping with us every week. So, los servicios que vienen por los próximos meses serán un servicio unificado en la familia, así que quiere decir que los hijos o nuestros niños estarán junto con nosotros. And our services are going to be limited to 50 people only in order that we can social distance the way that the government has asked us to do. Y para poder llevar esto a cabo vamos a poner una distancia entre 50 personas simplemente como límite para que podamos cumplir las reglas que nos las exige el Estado. So, what are the steps that the church is taking that's going to help through this process and starting the services? ¿Y cuáles son las medidas que la iglesia ha tomado para poder llevar a cabo estos servicios? Okay, here's what I want us to look at. We're first going to tell you we are going to follow the CDC recommended guidelines for gatherings of 50 people or less.
Vamos a seguir las primeras recomendaciones por la CDC y que hay algunos puntos destacados que pueden ayudarnos a seguir esto. And I want to highlight just a few of those so that you understand what we're going to be asking of you. Y quiero recalcar unos para ustedes para que sepan lo que nosotros queremos requerirles, por favor. First, we want to maintain 6 feet apart from people as much as we can. La primera es la recomendación de mantenernos en distancia de 6 pies de distancia uno de la otra persona. Second, and this is going to be difficult for our church, no hugs or handshakes, please. Y yo sé que esta recomendación va a ser muy difícil para cada uno de nosotros. No abrazos, no nos vamos a saludar de mano, vamos a evitar todo ese tipo de contacto. We are going to ask people to wear masks while they're on campus, and we're asking you, if you have one, please bring your own, and if you don't, we will supply you with one. Y otra de las cosas será que necesitaríamos traer una máscara cuando estemos aquí adentro en la localidad. Y si no tienes una, por favor, déjanoslo saber para poderte dar una máscara. Okay, next, let's see. No breakfast or coffee will be served. Again, I've been with the Bridge for a long time, and this is going to be a tough one for us to follow through with, but we believe it's the right thing to do, and so what we're going to do is we are going to have water bottles that we will provide, and then also, as you're leaving the service, we will have breakfast to-go bags that you can take with you if breakfast is something that you need or want for that morning. Y una de las cosas que va a cambiar también es la hora del desayuno. El desayuno no lo vamos a tener ya, vamos a tener en vez de eso, vamos a tener botellas de agua que podemos darles en el transcurso del servicio y la comida no la vamos a tener. Si tienes alguna necesidad de alimentación o quieres llevar comida para llevar, tendremos bolsas para que tú puedas llevar ese almuerzo a tu casa. Another big one that's going to be difficult, I know for some, is that we are not going to provide rides using the church van for the months of June and July, and that's just because we cannot do the social distancing in it that they're asking of us to do. Y una de las recomendaciones que sigue va a ser una de las más difíciles para todos y viene siendo que no vamos a proveer esos rides personales en los vehículos del facility, de la facilidad. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir con los 6 pies de distancia requeridos. And then finally, I want you to know this and trust us when we say this. There's going to be cleaning and sanitizing that will happen all throughout the church, not only before the service, but during the services, in between the services, and then all throughout the week as well. Y una de las cosas que tendremos es el sanitizer, lo vamos a tener en todas partes de la iglesia para que lo puedas usar antes de comenzar el servicio, entre el servicio y después del servicio. Okay, now, what do we need from you? What can you help us with on Sunday mornings? Ahora la pregunta es, a lo mejor, ¿en qué nos puedes ayudar tú en los domingos en las mañanas? Well, I forgot this one. So that you know, we will have lots of signs and volunteers all throughout the campus on Sunday mornings. And here's what we ask. Please respect both. Respect the volunteers that are asking you to do things and respect the signs that are kind of pointing you in the right direction for things. Bueno, se nos pasó una recomendación importante, es de que también tendremos anuncios alrededor de toda la iglesia y tendremos personas voluntarias que están llevando este trabajo para que tú puedas poderte proveer ese servicio que te mereces. Y por favor te pido que respetes todas las indicaciones que se te dicen. So now back to what can you do to help out on Sunday mornings? Bueno, regresando a lo que tú puedes hacer por nosotros en ayudarnos los domingos en las mañanas. The first thing that we're going to ask you to do is to please choose one service that you want to attend. The 9 o'clock bilingual service or the 10:30, which will be bilingual music, but English teaching. And then what you need to do is RSVP. We have a number here, and I'm going to post it on the website and text it out as well. But what we're asking you to do is to either text us or call us and let us know which service you're going to be attending, and then stick to that for the month of June and July, if at all possible. Una de las cosas que también te queremos recomendar, bueno, que tú nos puedes ayudar, es de que elijas uno de los dos servicios al que tú vas a asistir, ya sea el de las 9 de la mañana, que es inglés y español, o el de las 10:30, que simplemente va a ser en inglés. Por favor, déjanoslo saber, tendremos el número el número de aquí para que puedas dejárnoslo saber, o si no, también te vamos a dejar llegar un text donde te vamos a explicar para que tú elijas cuál es la que vas a elegir. Okay, next. Stay at home and watch the streaming service and these are just a few things for you to consider and things to protect others. Una de las cosas también es, si decides quedarte en casa, que sigas las indicaciones para que podamos proteger a otras personas. So the first one here is if you're vulnerable. So adults 65 and over and people of all ages with underlying medical conditions. And then we also have another category, and that is people. These are going to be people. We ask if you have any of these symptoms within the last few weeks of June 7th. So from now until June 7th, if you're struggling with any of these, please stay at home for the safety and the protection of everybody else. And it's this: if you have a cough,
if you have shortness of breath or difficulty breathing, fever, chills, muscle pain, sore throat, or a new loss of taste or smell. If those are things that you're struggling with, please stay home until those subside so that we keep everybody safe. Y hay una de las otras cosas que puede ser de que si tienes una persona de 65 años o mayor y tienes alguno de los síntomas o de los riesgos o te sientes a lo mejor no muy cómodo, quédate en casa, pero también que seas honesto contigo y que nos dejes saber si tú has tenido alguno de los síntomas como que estás tosiendo mucho, estás teniendo dificultad en respirar, estás teniendo fiebre, estás teniendo dolor muscular, dolor de garganta o estás teniendo como un tipo de dolor, que pérdida de olor, como de olfato. Entonces déjanos saber y quédate, si has sufrido con estos síntomas por los últimos 4 o 6 semanas, por favor, quédate en casa. And finally, we're here towards the end. The last step that we're going to need is we are going to need to clean the church and just get stuff ready. And so we've set aside a night. It's Wednesday night, June 3rd at 6:30. And what I would like for you to do, the same phone number that you're going to RSVP to, we will post it on this video and other places that you can find it. Just let us know if you can volunteer. We need about probably 7 to 8 people to help us get the church ready for our first service on June 7th. Y una de las cosas que te vamos a pedir también, por favor, si tú quieres ser una persona voluntaria, que quieres venir y participar en la limpieza, de podernos mantener y estar listos para volver a abrir la iglesia, en julio 3 vamos a tener esa actividad de que se va a llevar a cabo aquí para que vengas. El número de teléfono también va a aparecer en el video para que tú lo puedas llamarnos y puedas decirnos que tú puedes participar en este voluntariado. I know that this is a huge change for us as a church. Yo sé que este es un cambio grandísimo nosotros como iglesia. Our church is built around the idea of building community, hugging on one another, loving on one another, and we want to do that. We just want to do it in a way that is safe and make sure that we aren't the cause of somebody else getting sick or even worse, losing their life. Yo sé que son los fundamentos en cómo fuimos fundados en esta congregación, de amarnos unos a los otros, de darnos abrazos, de darnos toque físico, pero yo sé que por mantenernos personas a salvo y que no queramos que se enfermen o se contagien de esta enfermedad o que peor cosa, que puedan perder su vida. And so the commitment that we have to you as the leadership of the Bridge Church is this. The leadership has gotten together and we've said that moving forward, this is what June and July are going to look like. And then in the middle of July, we're going to reevaluate. We're going to listen to what the government tells us and what other leaders are telling us. And we will make decisions as to what it looks like from August moving forward. And so our hope is that this is simply temporary and that we will be able to get back to somewhat normal of what it is. But I want to assure you that every single decision that is being made is being done after lots of prayer and lots of seeking wisdom and advice from those who are in authority over us. Y quiero decirte y dejarte saber que estas decisiones se han tomado por mucha oración, muchísimo enfoque, en mucha sabiduría que Dios nos ha dado, en todo el liderazgo que se encuentra aquí envuelto en la iglesia, que se han tomado para tomar medidas que el gobierno nos está requiriendo. Y queremos regresar a la normalidad. Después de unos 2 meses vamos a regresar a la normalidad. Yo sé que estamos esperando ese momento, pero por lo pronto tenemos que seguir indicaciones para poder seguir compartiendo el evangelio. So, one more reminder, this is the biggest task that you need to do for us, and if you could do it tonight, or whenever you're watching this, that would be great. And that is, don't forget to RSVP which service, 9 a.m. or 10:30 that you want to come to, and you're going to text or call 480-382-8137. Y una de las cosas que es importante y de las últimas es de que no se te olvide que tienes que confirmar tu asistencia al servicio al que estás enviando un mensaje en el texto o estás llamando al número que te vamos a proveer, que es 480-382-8137. Thank you so much. I look forward to worshiping with you again. We will see you again in person on June 7th. God bless. Y muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Ya nos miraremos otra vez físicamente en julio 7.